Ta. Ta. I. Pabili ako ng RC. Ta. I. Tai tai. Ta. I. Ayusin mo. Ta. Da. Da. Ta. I. Tai tai. Da. Di. Cellphone mo na, cellphone. Tai dadi. Harap doon. Ta. I. Tai dadi. Ayusin mo yan. Ta. Ikaw. Tapos. Ano pa? Ta. Huwag mo kasi. Ta. Okay, tayo na. Ta. Sige na, kunin ko yan. Mas ka nga. Ta. I. I. Ta. I. Tai. Tapos. Bau. Ansa? Bangun din siya. Lakpak din eh. Spelling mo na daw, spelling. Kay Tito.